اس سب کے بعد شروعات ہوئی ایک سیپریٹسٹ گروپ BPLF بلوچستان پیپلز لبریشن فرنٹ کی، جس کو لیڈ کر رہے تھے نواب خیر بخش مری، اور اس فیڈریشن کو سپورٹ کیا جا رہا تھا عراق کی طرف سے۔ 10 فروری 1973 میں پاکستان پولیس نے اسلام آباد میں موجود بغداد ایمبیسی پر ریڈ کی، جہاں انہیں ویپنز، ایمونیشنز اور گرنیڈ کے کئی کریٹس ملے جن پر فارن منسٹری آف بغداد کی سٹیمپ لگی ہوئی تھی۔ اس کے ریئیکشن میں پاکستان نے عراق کے ایمبیسڈر حکمت سلیمان کو واپس عراق بھیج دیا، کیونکہ پاکستان اب سمجھ چکا تھا کہ عراق ان بلوچوں کو ڈائریکٹلی سپورٹ کر رہا تھا۔ لیکن یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ عراق کو کیا ملا پاکستان میں یہ سب کروا کے؟ اصل میں عراق پاکستان کو نہیں، بیسیکلی ایران کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ بلوچستان کا کچھ پارٹ ایران کی ٹیریٹریز میں آتا ہے جو ایران کا پروونس ہے، اور اسے سیستان کا نام دیا گیا ہے۔ عراق BPLF کو ویپنز اور فنڈنگ کر رہا تھا تاکہ بارڈر میں سیستان کے بلوچ بھی ایران میں آزادی کے لیے کھڑے ہوں۔ دوسری طرف جب ایران کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے پاکستان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ امیجن کریں جنگ ایران اور عراق کی، اور بھگتنا پاکستان کو پڑ رہا تھا۔ خیر عراق نے ان سیپریٹسٹ کو ویپنز دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بغداد میں بلوچستان لبریشن فرنٹ کا ایک باقاعدہ آفس بھی بنایا گیا، جہاں بیٹھ کر عراق کے سپائی ایجنٹس ان سب کی پلاننگ اور فنڈنگ کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف ایران نے پاکستان کو جنگ کے لیے کوبرا ہیلی کاپٹرز، پائلٹس اور کچھ سولجرز بھی دیے، جس کی وجہ سے سیستان میں اس وار سے کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا۔ 70,000 پاکستانی سولجرز اور 55,000 ملیٹنٹس نے 4 سال یہ جنگ لڑی، جس میں 5,000 ملیٹنٹس اور 3,000 سولجرز مارے گئے، اور آخر 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت کو گرا کر مارشل لا لگا دیا اور حالات کو اپنے قابو میں کر لیا۔ ضیاء الحق کے دور کے بعد سے قریب 25 سال تک حالات کافی حد تک بہتر رہے، اور پھر آیا سال 2005 جنرل پرویز مشرف کا دور، جب ایک فیمیل ڈاکٹر شازیہ خالد کا ریپ کیا گیا۔ شازیہ خالد خود ایک وومن ہیومن رائٹس کی ایکٹیوسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ PPL پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کمپنی میں ایک ڈاکٹر تھی۔ 3 جنوری کی رات ان کی کمپنی کے ہاسٹل روم میں ایک انجان آدمی آتا ہے، انہیں رسی سے باندھ کر مارتا پیٹتا ہے اور ریپیٹڈلی ان کا ریپ کرتا ہے۔ ڈاکٹر شازیہ اس انجان انسان کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں کیپٹن حماد کے نام سے۔ اور ایک بات تو طے ہے کہ PPL ایک ہیویلی گارڈ گورنمنٹ نیچرل گیس پلانٹ تھا، یہاں پر ایک عام آدمی کا آدھی رات میں فیمیل ہاسٹل تک جانا بہت مشکل بات تھی۔ شازیہ خالد نے اپنے ہسبینڈ جو اس وقت لیبیا میں جاب کر رہے تھے انہیں انفارم کیا، جس کے بعد وہ پاکستان پہنچے اور کیپٹن حماد کے خلاف کیس فائل کیا، اور بجائے اس کے کہ انہیں انصاف ملتا، کیس فائل کرنے کے بعد انہیں 2 مہینے تک پولیس اور آرمی کے ان آفیشیل پروٹیکشن میں ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا، جہاں انہیں کسی بھی ڈاکٹر، لائر یا وزٹر سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے بعد 18 مارچ 2005 کو ڈاکٹر شازیہ اور ان کے ہسبینڈ کو پاکستان چھوڑ کر لندن جانے پر مجبور کیا گیا، اور وہاں انہوں نے BBC کو اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ کیسے انہیں پاکستان میں ہر روز تھریٹ کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے انہیں پاکستان چھوڑ کر آنا پڑا۔ یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی پاکستان میں زیادہ خون خرابہ نہیں ہوا، لیکن حالات تب خراب ہوا جب خود جنرل پرویز مشرف نے نیشنل ٹیلی ویژن پر کیپٹن حماد کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہا کہ ہی از ناٹ گلٹی۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد پولیٹیشنز اور ہیومن رائٹ لائرز دونوں نے مشرف کو کافی کرٹیسائز کیا، اور بلوچ ٹرائبز کو ایک بار پھر سے اپنی سیپریٹسٹ موومنٹ کو اٹھانے کا موقع ملا۔ بلوچستان میں بگٹی ٹرائب کے لیڈر نواب اکبر خان بگٹی اور خیر بخش مری کے بیٹے میر بالاچ مری نے مشرف کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے بلوچستان سے گیس کی سپلائی بند کر دی، اور ڈیمانڈ کی کہ انہیں بلوچستان کی ریسورسز کا زیادہ کنٹرول دیا جائے اور گورنمنٹ یہاں ملٹری بیسز بنانا بند کرے۔ ڈاکٹر شازیہ کا کیس ہی یہ وجہ بنی جس کی وجہ سے بلوچ سیپریٹسٹ دوبارہ سے اپنی آزادی کے لیے اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرنے لگے، اور پہلے کی حکومتوں کی طرح مشرف نے بھی ان کی بالکل نہیں سنی، اور اب کی دفعہ بھی وہی دنگے فساد دیکھنے کو ملے۔ اور پھر 2006 میں آرمی نے اکبر خان بگٹی کو قتل کروا دیا، کیونکہ بگٹی پر کئی حملے، بلاسٹ اور پریزیڈنٹ مشرف پر راکٹ اٹیک کرنے کا چارج بھی تھا گورنمنٹ کی طرف سے۔ سال 2006 میں US کیبل وکی لیکس کا کہنا تھا کہ بگٹی ٹرائب کے پیچھے کسی دوسرے ملک کی سپورٹ تھی، اور یہ ملک تھے انڈیا اور افغانستان۔ 2007 میں اس بلوچستان لبریشن آرمی کے لیڈر بالاچ مری کو جب قتل کیا گیا تو یہ افغانستان کی پروٹیکشن میں تھے۔ بالاچ مری کے بعد اسلم بلوچ جب ایک سوسائڈ بومبنگ میں مارے گئے تو خود افغانستان نے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ریلیز کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ اسلم بلوچ کے ساتھ ساتھ کئی اور بلوچوں کو پناہ دی گئی تھی افغانستان کے اندر، جبکہ دوسری طرف انڈیا نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی بلوچستان سیپریٹسٹ گروپ کو سپورٹ نہیں کر رہا، اور اس کا بلوچستان میں ہو رہے اٹیکس کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ لیکن بھارت کا رول صاف نظر آنے لگا جب 2016 میں را ایجنٹ کلبھوشن یادو کو پاکستان میں اریسٹ کیا گیا، اور وہاں اس نے خود ایکسپٹ کیا کہ یہ را کا ایجنٹ ہے، اور اس نے بلوچ لبریشن آرمی کو انڈیا کی طرف سے سپورٹ کرتے ہوئے بلوچستان اور کراچی میں کئی حملے بھی کروائے۔ دوستو مین ٹاپک پر واپس آئیں تو بگٹی کے بعد سے ابھی تک بلوچستان اور پاکستان گورنمنٹ کے بیچ حالات ٹھیک نہیں ہو پائے ہیں، بلکہ اب ان سیپریٹسٹ گروپ اور ان کے حملوں کی تعداد اور بھی بڑھ چکی ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچستان لبریشن فرنٹ، بلوچستان ریپبلکن آرمی،
लश्कर बलूचिस्तान और बलोच झलावान टाइगर जैसे कई एक्टिव सेपरेटिस्ट ग्रुप भी मौजूद हैं। आज भी बलूचिस्तान में जिनका सिर्फ एक ही स्लोगन है, आजादी, जो कि गवर्नमेंट इन्हें देना नहीं चाहती और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने हैं। पिप्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि साल 2021 में ही सिर्फ एक साल में 80 टेररिस्ट अटैक देखे गए इन सेपरेटिस्ट की तरफ से। उसके साथ साथ यही सेपरेटिस्ट सी पैक पर काम कर रहे चाइनीज वर्कर्स पर भी अटैक कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना इस चीज को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करने वाला और उसके नतीजे में रिसेंटली 7 अप्रैल 2023 को पाकिस्तान आर्मी ने क्लेम किया है कि उन्होंने सेपरेटिस्ट ग्रुप के बलोच नेशनल आर्मी के लीडर गुलजार इमाम को अरेस्ट कर लिया है। सबका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के साथ एक मीटिंग भी की थी और उस कमेटी में अनाउंस किया था कि बलूचिस्तान में इन मिलिटेंट्स के खिलाफ जल्द ही एक ऑल आउट ऑपरेशन लॉन्च करने वाले हैं। और यकीनन इस स्टेटमेंट के बाद ये सब ग्रुप्स अब चुप नहीं बैठने वाले, क्योंकि इस वक्त जो प्रेशर है वो उन मिलिटेंट से ज्यादा पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर है। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट की माने तो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर 5 इंसर्जेंट ग्रुप एक्टिव हैं, जिनमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA सबसे बड़ा और ताकतवर इंसर्जेंट ग्रुप माना जाता है। इस ग्रुप की सिर्फ एक डिमांड है, जो है पाकिस्तान से कंप्लीट सेपरेशन। पाकिस्तान की तरफ से 2006 में इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया था। बलोच रिपब्लिकन आर्मी BRA, लश्कर बलूचिस्तान और बलोच झलावान टाइगर वो ग्रुप्स हैं जो बलूचिस्तान की आम मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आपके जहन में ये शायद सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये बगावत इतनी लंबी अरसे से चल क्यों रही है। तो चलिए अब इस मूवमेंट के पीछे की वजूहात के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब मुस्लिम लीग ने अलग से पाकिस्तान एक अलग रियासत बनाने की डिमांड रखी थी तो उनका मानना था कि मुस्लिम मजहब मानने वालों के लिए यही सही रहेगा कि वो भारत से हटकर अपने लिए एक अलग मुल्क बनाए। यही वजह है कि जहां एक तरफ 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ था, तब वहां भी वो अपने अंदर बहुत सी तहजीबों और कबीलों का गढ़ था। उन्हीं में से एक था बलूचिस्तान, जिसकी हमेशा से हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली हर एंगल से अपनी एक अलग पहचान रही थी। बलोच कम्युनिटी एक एथनिक ग्रुप के रूप में हमेशा से पाकिस्तान की सिंधी और पंजाबी कम्युनिटी से बिल्कुल अलग रहे हैं, बल्कि बलोच कम्युनिटी खुद को अफगानिस्तान और ईरान की नेबरिंग कम्युनिटी से ज्यादा कनेक्ट कर पाती है। लेकिन जब से पाकिस्तान ने इस पर अपना कब्जा किया, तब से बलूचिस्तान की ये पहचान खोती जा रही है। यही वजह है कि शुरू में जो बलोच बगावत पाकिस्तान के एग्रेशन के खिलाफ हुई थी और वो धीरे धीरे उनकी अपनी खुद की पहचान बचाए रखने की मजबूरी बनकर रह गई। जब से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया है, तब से ही इस रीजन में पाकिस्तान मिलिट्री की हैवी प्रेजेंस रही है। ऐसे में तभी से इस रीजन में किसी भी तरह की बगावत को दबाने के लिए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फोर्स का एक्सटेंसिव इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मास मर्डर्स, रेप्स और एक्सप्लॉयटेशन जैसे वाकयात देखे जा रहे हैं। इसी वजह से पिछले कुछ अरसे में सैकड़ों सिविलियंस की जाने गई हैं और इसी सब की वजह से कम्युनिटी में मास इंटरनल डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिला। ऐसे में बलोच कम्युनिटी को अपने ही जमीन से बेदखल होने के लिए मजबूर कर दिया गया है। दूसरी तरफ एक गौर करने वाली बात यह है कि यूं तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन उसे हमेशा से ही हाशिए पर रखा गया है। पाकिस्तान की आर्मी हो या फिर उसकी पॉलिटिक्स, इसमें इस रीजन का रिप्रेजेंटेशन हमेशा बराए नाम ही रहा है। यही नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में भी इस रीजन के साथ सोतेला बर्ताव रखा गया है और ये तब था जब पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए बलूचिस्तान ऑयल और गैस के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। हालांकि ये रीजन हमेशा से पाकिस्तान के रेवेन्यू का एक इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है, फिर भी पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से यहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन पर रिसोर्सेज का वैसा प्रोविंशियल एक्सपेंडिचर नहीं किया गया जिसका बलूचिस्तान हकदार था। यही वजह है कि हम अगर आज की सूरत हाल में भी देखें तो बलूचिस्तान में गिरते स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बीच इस कम्युनिटी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एडल्ट लिटरेसी और प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट पाकिस्तान में सबसे कम है। लेकिन इतने मुजालिम के बावजूद भी इस बलोच इंसर्जेंट मूवमेंट में असली तेजी पिछले 2 दहाइयों में देखने को मिली है और उसकी सबसे बड़ी वजह है इस रीजन में चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस। अपनी गरीबी और बढ़ते कर्जों के बोझ के तले पाकिस्तान धीरे धीरे अपना पूरा मुल्क चाइना को देने पर मजबूर है। ऐसे में बलूचिस्तान रीजन में चाइना के बढ़ते इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ की कम्युनिटी पहले से ज्यादा डिप्रेस्ड है, क्योंकि चाइना के इस बढ़ते इन्वेस्टमेंट से न सिर्फ इस रीजन की इकोनॉमी और एनवायरनमेंट को खतरा है, बल्कि यहाँ की डेमोग्राफी और बलूचिस्तान की एथनिक आइडेंटिटी को भी इससे बहुत बड़ा खतरा है। साथ ही उनका मानना है कि जैसे जैसे चाइना का इन्वेस्टमेंट इस रीजन में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उनका पाकिस्तान से अलग होने का सपना भी दूर होता जाएगा, क्योंकि फिर इस लड़ाई में चाइना भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बनकर उभरेगा। नहीं, जिस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट ने गवादर बोर्ड एक स्टेट ट्यून चाइनीज कंपनी को 40 सालों के लिए लीज पर दे दिया है, बलोच नेशनलिस्ट को यह डर है कि उससे बढ़ते चाइनीज इन्वेस्टमेंट से कहीं बलूचिस्तान एक चाइनीज कॉलोनी ना बन जाए। साथ ही अगर चाइनीज इन्वेस्टमेंट से गवादर चाइना की एक फुल्ली डेवलप्ड पोर्ट सिटी बन जाता है तो उससे उस रीजन की डेमोग्राफी भी बदल जाएगी और फिर बलोच जो पिछले सैकड़ों सालों से यहाँ फल फूल रहे हैं वो फिर अपनी ही जमीन पर एक एथनिक माइनॉरिटी बनकर रह जाएंगे। यही वजह है कि जैसे जैसे इस रीजन में चाइना का फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है,
वैसे वैसे ये बगावत तेज होती जा रही है। अगर हम तारीख के सफात पलट कर देखें तो जैसा बलूचिस्तान में हो रहा है, ठीक ऐसा ही एक वक्त में ईस्ट पाकिस्तान में भी हो रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान ने अपनी बंगाली आइडेंटिटी को तरजीह देते हुए इंडिया की मदद से आजाद बांग्लादेश बना ली। ऐसे में तारीख एक बार फिर से दोहराई जा सकती है और उसके पीछे भी दो वजूहात है। एक तो पाकिस्तान ने शायद तारीख से कभी सबक नहीं सीखा कि कैसे अपने मुल्क के लोगों को दबाव और कुचल कर नहीं बल्कि उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ा जाता है, और दूसरा इस बलोच मूवमेंट में भी इंडिया का एक रोल देखने को मिल रहा है, जिसमें अक्सर बलोच इंसर्जेंट ग्रुप भारत से ये उम्मीद लगाते हैं कि वो उनके इस मैटर को सीरियसली ले और उसमें दखल दे। ऐसे में पुरअमन रहने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान तारीख से सही सबक सीख ले और बलूचिस्तान के लोगों की इंस्पिरेशंस को सीरियसली कंसीडर करे। कहीं ऐसा ना हो कि सकूते ढाका की तरह एक और इंसिडेंट देखने को मिल जाए और पाकिस्तान फिर से टूट जाए। दोस्तों, इस बलोच कम्युनिटी को इतना अरसे से मारा जाना और आज तक जो मारा जा रहा है, उसकी वजह से बलोच कम्युनिटी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई है और वो चाहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान से हक जीने का हक दिया जाए। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि महारंग बलोच ने जो लॉन्ग मार्च किया, जो तुर्बत से स्टार्ट हुआ और इस्लामाबाद तक पहुंचे हैं, वो जो इस्लामाबाद पहुंचे हैं उन्हें इस्लामाबाद में सुना नहीं जा रहा है। उन्हें इस्लामाबाद में सुनना तो दूर की बात है, उन्हें वहां रहने भी नहीं दिया जा रहा कि एहतिजाज भी कर सके वो वहां पे। इस वजह से महारंग बलोच को पहले दिन ही जिस दिन वो इस्लामाबाद पहुंचे थे, उसी दिन ही उनके तमाम लोगों को और उनके साथ जितनी ज्यादा औरतें थी उन सबको अरेस्ट करके जेलों में डाल दिया गया और मोस्ट ऑफ अभी तक गायब है। दोस्तों, आप अगर बलोचों की इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और आपकी इसके बारे में क्या राय है इसके बारे में जरूर लिखिए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।